आकस्मिकता ओ आविष्कार। रचना डॉक्टर विद्याधर पाढ़ी। संज बेल प्रखर उज्ज्वल आलोक लिभि लिभि आसे। स्निग्ध स्वप्निल अंधकार बिछे हो जाए। तारादीप जली उठे। दुर्बार कर्मठ शिशुर कायिक खेलसीमा संकुचित हुए, किंतु तार कल्पना दिहुड़ी दीप्त हुए। ठाकुमा गपगढ़ा पक्षीराज घोड़ारे चढ़ी से परी राज्य को उड़ी जाए। से देश रे सबु असंभव संभव हुए। सेठी पूर्वापर संपर्क न थाए। से देश रे हीरार धार बोहे तो महुरे घर हुए। से ही कुहुक राज्य रे केवल गोटे नियम शासन करे, ताहा हेउछि आकस्मिकता। ऐन्द्रजालिक आकस्मिकतार सिद्धि अन्य सबु नियम विलय लाभ करे। कलंकी लगा पुरुणा दीप माजिले बेताल बाहरे। गायाल पिला मुंडरे पाटहाती सुना कलश ढाळे। तापरे रूप कथा बढ़े। आकस्मिकता रंग फुट निए। काउरी राइजरे आकस्मिकता अप्रतिद्वंदी भावे राजुति करे। हेले ग्रासाच्छादन सर्वस्व वास्तव चलनी रे मध्य आकस्मिकतार प्रभाव नगण्य नुहे। आबहमान कालरू मनीष आकस्मिक भावे नानाविध शक्ति भंडार आविष्कार करिछि एवं आविष्कृत शक्ति को नुआ नुआ उपाय रे नियोजित करी आरण्य प्रकृति को कबलित करिछि। तेणु मनीष होइछि श्रेष्ठ जीव। तार सभ्यता उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ करिछि। तार सुख स्वाच्छंद संभोग सर्वत भावे बढ़िछि। आकस्मिकतार सदुपयोग करी मनीष पशुत्वर उठी देवत्व लाभ करिछि। मानव समाज विकासर प्रातः काल रे असभ्य मानव जे निया उत्तोलक और चक आदिर कौशल निश्चय आकस्मिक भावे शिखिथिब, एथिरे संदेह नाही। शिकार खोजु खोजु से नियार संधान पाइथिब एवं परे दैवात केबे पत्थर को पत्थर देहरे पिटी बा काठ को काठ देहरे घसी से निया बाहर करिबा शिखिथिब। सेहीपरि हुएत पत्थर चापा तोळु तोळु लिभर जंत्र कथा जानिथिब एवं शिकार को घोसारी घोसारी नेउ नेउ चक आविष्कार करिथिब। क्षुधार्थ मानव अकस्मात अर्धदग्ध मांस बा फल खाइबाकू बाध्य होई रंधन कौशल आविष्कृत करिथिब। शोष मेंटाइबाकू ह्रदकूलकू जाऊ जाऊ केल्हुआ माटीरू पात्र गढ़िबा धारणा पाइथिब। जाजाबर शिकारी मानव आहत मातृपशुर असहाय शिशुकू अकस्मात जीवंत अवस्था पाई पशुपालन शिखिथिला एवं परित्यक्त पुरातन पशु चारण भूमि को फेरी कृषिर उपादेयता उपलब्धि करिथिला। वीर युवक शिकार खोजु खोजु दूर पार्वत्य अंचल को चली जाइथिला। रात्रिर अंधकार एवं शीतरु आत्मरक्षा करने निमित्त पथर चट्टाण उपरे सुखिला डालपत्र एवं घास गदा करी अग्नि उत्सव आरंभ करिथिला। किंतु कि आश्चर्य, निया तले पथर जे तरली बोही जाउछि। सेई आकस्मिक घटनारू धातु आविष्कृत होइथिला। तापरे मनीष पथर छाड़ी धातुरे तार हथियार गठन करथिला। आकस्मिक आविष्कार परे आकस्मिक आविष्कार मनीषर शक्ति को बढ़ाइथिला। से केवल बाहुबल उपरे निर्भर न करी कलबल आयत्त करी अपराजय वीर बोलाइला। आदिवासी गोष्ठी मानकरे प्रचलित जनश्रुति एवं लोककथा अनुध्यान कले केते वीरत्व कहानी शुणिबाकू मिले। सेगुड़िकरे पूर्व पुरुषरे केही केही वीर किपरि आकस्मिक भावे विविध कल कौशल आविष्कार करथिले ताहा संकेतर प्रकाश पाई थाए। सेही गल्प मानक मध्यरु एठारे मात्र दुईटीर अवतारणा करा जाउछि। भूमध्य सागर बक्षरे नाविक माने पन्य भरा पोत बाही बाही जाऊ जाऊ संध्या हेला। रात्रि रे विश्राम करबा उद्देश्य रे नाविक माने कूलरे पोत बांधिले एवं सागर बेलार बालुका प्रांतर उपरे खाद्य रांधिबा आयोजन कले। चिक्कण सूक्ष्म बाली रे चूला गढ़ी हेला नाही। झिंका करबाकू निकटरे मध्य पत्थर नाही। केही जणे बुद्धिमान नाविक नारू सोडा मुंडा काढ़ी झिंका करथिला। निया लागिला, रंधा हेला, किंतु क्लांत क्षुदित नाविक माने चूला भितरर कुहुक देखि खाइबा सोइबा भूली गले। ये कौन? चूला भितरे पानी परी स्वच्छ तरल ढल ढल द्रव्य। आकस्मिकतार आविर्भाव। नाविक माने रोषेई करू करू काचर संधान पाइगले।
ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କଥା। ଗୋରା ଲୋକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ବହୁ ପୂର୍ବ କଥା। ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବାଳିକାର ଘର ବହୁରଙ୍ଗୀ ପାଣି ନାମକ ଝରଣାର କୂଳରେ। ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ଜିଣି ଅଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭବ ବାଳିକାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ସେ କେତେ କାଳ ତାରି କୂଳରେ କଟାଏ। ବାଳିକାଟାର ଇଚ୍ଛା କିପରି ସେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତା। ଥରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ନିଜ ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ସାଦା କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକୁ ସେହି ବହୁରଙ୍ଗୀ ପାଣି ଉପରେ ଭସେଇ ଧରିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ସାଦା କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକ ତାର ରଙ୍ଗରେ ଉଜାଲା ହୋଇଯିବ। କେତେବେଳକେ ଆଶାନ୍ୱିତା ବାଳିକାଟି କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକ ଟେକି ଧରିଲା। ମନ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଲାଗିନାହିଁ। କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକ ଭିଜିଛି, ଭାରି ହୋଇଛି ଓ ବାସୁଛି। ଚିପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହାତ ସଲସଲ ହେଉଛି, ଅଥଚ କମ୍ବଳରେ ଟୋପେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଅଶୁଣା ଅଦେଖା କଥା। ଝିଅଟି କାବା ହୋଇଗଲା। ଦୌଡ଼ିଯାଇ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ନୂଆ କଥା। ଝିଅଟି କମ୍ବଳ ରଙ୍ଗେଇବାକୁ ଯାଇ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପେଟ୍ରୋଲ। ଏସବୁ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବାର ଆଗ କଥା। ତେଣୁ କିଏ କଲା, କେବେ କଲା, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମଣିଷର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେହି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ କରଣୀ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପୁଷ୍କଳ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚମକପ୍ରଦ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର। ସ୍ପେନ୍ ଦେଶରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖେ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଠିକଣା କରିବା ମାନସରେ ସେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସେ ଏକ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ମଜା କଥା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଅବହିତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଅଥଚ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଫେରିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେହି ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଆକସ୍ମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟକୁ ବିପୁଳ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ଆକସ୍ମିକତାର ସଦୁପଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟମାନ। 1791 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ଗାଲଭାନି ଗବେଷଣାଗାରରେ ଥରେ ଏକ ଅଭିକ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ତମ୍ବା ଅଙ୍କୁଶରେ ବେଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫୋଡ଼ି ଲୌହ ଧାରଣାରୁ ଝୁଲାଇ ରଖିଥିଲେ। ପବନରେ ବେଙ୍ଗଟି ଦୋହଲୁଥିଲା। ଝୁଲୁଝୁଲୁ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ଟି ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାଜି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଗାଲଭାନି ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଛାଟିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଯାନ୍ତବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏହାର କାରଣ। ତାଙ୍କରି ଦେଶରୁ ଜଣେ ସମସାମୟିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୋଲ୍ଟା ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ। ଫଳରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୋଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା 1800 ମସିହାରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଧାତୁକୁ କୌଣସି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରେ, ତାହା ଜଣାଗଲା। ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ଯୁଗ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅରେଷ୍ଟଡଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କଥା କହିଲେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ଅରେଷ୍ଟଡ 1820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତବାହୀ ତାରଟିଏ କମ୍ପାସର ଚୁମ୍ବକ କଣ୍ଟା ଉପରେ ସମାନ୍ତରାଳ କରି ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ନିମିଷକେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଚୁମ୍ବକ କଣ୍ଟାଟି ଚଟ୍ କରି ବୁଲିଗଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଙ୍ଗେ ସମକୋଣ କରି ରହିଲା। ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାଟି ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଫାରାଡେଙ୍କ ଡାଇନାମୋ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଆଦି ଯେତେ ଯେତେ ବିସ୍ମୟକର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି, ସେସବୁ ପଛରେ ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖରତା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ତା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକତା ବିଦ୍ୟମାନ। ରଞ୍ଜନ
1895 आकस्मिक भावे रंजन रश्मि आविष्कार करने पर फ्रांस वैज्ञानिक बेक्रेल प्रति ज्योति संबंध में गवेषणा करुले। केतेक पदार्थ को सूर्य किरण में रखिले सेथिरु केतेक अभिनव ज्योति बहिर्गत हुए। पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम पत्थर रे सेपरी हुए भावी बेक्रेल परीक्षण करुले। सेथि निमित्त फोटो फिल्म को कागज रे गुड़े ता उपरे पिच ब्लेंड रखी खरार थोईदेले। दैवयोग को 2 दिन काल झड़ी पाग है, सूर्यंकर देखा मिलला नहीं। 2 दिन परे बेक्रेल फोटो फिल्म टी धोईदेले। आश्चर्यर कथा से फोटोरे पत्थरर उज्जवल छवि पाइले। से घटनारू तेजस्क्रियता आविष्कृत है एवं परे क्यूरी दंपत्ति रेडियम आविष्कार करथिले। केवल पदार्थ विज्ञान रे जे आकस्मिकता सुजोग और सुफल आनिछि ता नुहे, ज्योतिर्विज्ञान रे मध्य एही आकस्मिकता अचिंतनीय साफल्य आनि देछि। ज्योतिर्विज्ञानर सर्वप्रधान उपकरण हेउछि दूरवीक्षण यंत्र। सेही यंत्रटीर आविष्कार पूर्णतः एक आकस्मिक घटना। प्राय 350 वर्ष तलर कथा। यूरोपर जड़े सिद्धहस्त कारीगरଙ୍କ दुकान। कारीगर जनक चषमा काच गढ़िबारे प्रवीण। आखिर त्रुटि अनुसार कहार उत्तल काच दरकार तो कहार अवतल काच दरकार। तेणु कारीगर उभय प्रकार काच प्रस्तुत करे। दिने तार पुओ उभय प्रकार काचरू खंडिए धरी खेलुथिला। दैवात से काच 2 खंड को आग पछ करी आखि सीधारे धरी रखिला। देखिला जे बहु दूरस्थ गिरजार चूड़ा अति निकटर देखा जाउछि। बापा को से सही कथा कहिला। कारीगर भी एक कथा देखी आनंदित और विस्मित हला। से खंडिए नली मध्यरे काच 2 खंड सजेई खंजी देला। सेही हला प्रथम दूरवीक्षण यंत्र। पिला खेलरू उत्पन्न यंत्रटी निकटरे आमे जे केते ऋणी ताहा स्थिर करिबा निश्चय असंभव कथा। रसायन विज्ञान गोटे मात्र दृष्टांत संबंध रे एठार आलोचना करिबा। 1856 मसीहा बिलातरे पर्किन साहेब गवेषणा लगी थांती। मलेरियार अव्यर्थ औषध क्विनाइन दक्षिण अमेरिकार एक जंगली वृक्ष सिंकोनार छेलीरू बाहर करा जाउथाय एवं तार मूल्य अत्यंत महार्घ होइथाय। पर्किन का इच्छा जे कृत्रिम उपाय रे गवेषणागार रे क्विनाइन प्रस्तुत करिवे। पत्थर कोयला पोड़िले जो राळ बाहरे सेही राळर रासायनिक गठन रे क्विनाइन गठनर केतक साम्य रही। तेणु पर्किन राळ को रासायन पद्धति रे बदलाई क्विनाइन बाहर करबार निरंतर चेष्टा लगी थांती। एई अवसर रे दिने से किछि आनिलिन तैल खंडे टेस्ट ट्यूब रे गरम कले। काले बा क्विनाइन बाहरिबो, किंतु ताहा हेला नाही। आनिलिन तैल उत्तप्त हेबारु एक कदर्य कला द्रव्य बाहरिला। मन भांगीगला। टेस्ट ट्यूबटी सफा करने को पर्किन टिके सुरासार ढाली देले। कि आश्चर्य कथा! एक अद्भुत दिव्य मनोहर जबा रंग बाहरी पड़िला। क्विनाइन कथा भूली पर्किन रंग खेल रे माती गले। सेही आकस्मिक घटनारू सर्वप्रथम कृत्रिम रंगर सृष्टि हेला। तापरे शह शह प्रकार कृत्रिम चमत्कार रंग प्रस्तुत करागला एवं आमर व्यवहार्य द्रव्य मानकु अनायासरे और अल्प व्यय सुरंजित करा जाई पारिला। भौतिक विज्ञान रे जेपरी जीव विज्ञान रे मध्य सेहीपरी आकस्मिकता काउरी काठी बुलाई निमिषकरे सुलक्षण सौभाग्य आनि देछि। नईर मोड़ भांगिले जेपरी अपूर्व सुंदर दृश्यराजी आखि आगरे झलसी उठे, ठीक सेहीपरी एकैक आकस्मिकता नूतन तथ्य और तत्व द्वारा विज्ञान को समृद्ध करिछि। जीव विज्ञान से भास्वर मुहूर्त गुड़िकरू केवल केईटी मात्र एठारे उपस्थापित करा जाउछि। क्लॉड बर्नार्डଙ୍କର दृढ़ीभूत धारणा थिला जे शरीरर स्नायु तंतुरे गोटे आवेग अतिक्रम करिगला बेले रासायनिक परिवर्तन संगठित हुए एवं फलरे उत्ताप निर्गत हुए। गत शताब्दीर मध्य भागरे एक अभिक्रिया उपलक्ष्य बर्नार्ड गोटे ठेकुआर कानरे उष्मता मापी कान को आवेग बाही नेउथिबा स्नायु तंतुटी छिन्न करदेले। तांकर धारणा अनुसार सेही कानटीर उष्मता अन्य कानर उष्मता अपेक्षा उणा हेबा कथा, किंतु अत्यंत विस्मयर कथा जे छिन्न कानटीर उष्मता बढ़ीगला।
ସେହି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁଟି ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ଅଧିକ ଶୋଣିତ ଅଙ୍ଗଟିରେ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଫରାସୀ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷକ ଚାର୍ଲସ ରିଚେଟଙ୍କ ସାଫଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକତାର ମୁଦ୍ରା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଅଣ୍ଡା, ପଶମ, ଫୁଲ, ପରାଗ ଆଦି ଅତି ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସମୟ ସମୟ ତାହା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା କି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ନଥିଲା। ରିଚେଟ୍ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରୁ କରୁ ସେହି ଜାନ୍ତବ ବିଷର ତୀବ୍ରତା ମାପିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ବିଷ ଖୁଆଇଦେଲେ। ମୂଷାମାନେ ଗରଳର ଜ୍ୱାଳା ସହି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ପରେ ପୁଣି ସେହି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦୈବାତ୍ ଥରେ ସେ ପୂର୍ବ ମାତ୍ରାର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ମାତ୍ର ବିଷ ଖୁଆଇଲେ। ମୂଷାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଯେଉଁ ମୂଷା 10 ଗୁଣ ବିଷ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ 1 ଗୁଣ ବିଷରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ କିପରି? ରିଚେଟ୍ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ସେହି ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଫଳରେ ଆଲର୍ଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ଆରୋପିତ ସ୍ପର୍ଶକାତରତା ଯେ ସମ୍ଭବ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏକ ଦିଗରେ ରିଚେଟ୍ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଯେପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପାଶ୍ଚର ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୋଧକ ଉପାୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏକଦା ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗରୋପଣ କରି ମାରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ଭୁଲରେ ସେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୁରାତନ ପୋଷକ ପାତ୍ରରୁ ରୋଗଦାୟକ ବା ରୋଗଦ ଜର୍ମ ନେଇ ରୋପଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ମାତ୍ର ମୁକୁଳି ଗଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଗରୋପଣ ଅଭିକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ କୁକୁଡ଼ା ଅଭାବରୁ ସେହି ରୋଗମୁକ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଉତ୍କଟ ରୋଗଦାୟକ ବୀଜ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରୋପଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଆଦୌ ବାଧିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାଶ୍ଚରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଗଲା। ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ କଣ୍ଠ ଅଳତି ରୋଗରୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗରୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୋଗରୋଧକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବା ପଥ ସୁଗମ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥିକର ଜୀବନର ସୀମା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇହେଲା। ଭନ୍ ମେରିଂ ଏବଂ ମିଲୋସ୍କି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ନାଶୟର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁରଙ୍କ ଉଦରରୁ ସେହି ଅଙ୍ଗଟି କାଟି ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛି ସେହି ପଶୁଙ୍କ ମୂତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗବେଷକ 2 ଜଣ ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନାଶୟ ବିହୀନ ପଶୁଙ୍କ ମୂତ୍ରରେ ଶର୍କରା ଭରି ରହିଛି। ଏହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବହୁମୂତ୍ର ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ ଧରାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣ ସହଜ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାରୁ ଫ୍ଲେମିଂ ବହୁବିଧ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରୋଗନାଶକାରୀ ଜୀବାଣୁ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପେନିସିଲିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଷପାତ୍ରରେ ରୋଗଦମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ଦୈବାତ୍ ଥରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପୋଷପାତ୍ରରେ ପେନିସିଲିନିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ଫିମ୍ପିର ରୋଗ ରେଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପେନିସିଲିନିୟମ୍ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ରୋଗଦ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଫ୍ଲେମିଂ ସଂକେତ ପାଇ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ପେନିସିଲିୟମ୍ ଫିମ୍ପି ଦେହରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ପେନିସିଲିନ୍ ଓ ତତ୍ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ବିଷ ଯେ ଅଧୁନା ଆମର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ବଖାଣି କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବିଚାର ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ମାତ୍ର। ବିଜ୍ଞାନ ଆକାଶର ଅସଂଖ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କା ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର
प्रथम भागरे उल्लेख करा जायछि जे सबु कालरे एवं सबु क्षेत्ररे आकस्मिक घटना आशा करा जाए तेबे सेही आकस्मिकतारू लाभ उठेबा सबुबेले संभव हुए नाही। आकस्मिकता को कार्यकारी करिबा बा सदुपयोग करिबा निमित्त विपुल अनुभूति गभीर प्रज्ञा एवं उदार मनोभाव आवश्यक। बुढ़ीमा कहानी अच्छी जे पार्वती सानुनय अनुरोध रे सदाशिव महेश जड़े दुस्थ दरिद्र भिक्षुक पथरे एक रत्न भंडार थोईदेले मात्र दुर्भाग्यवशतः भिक्षुक ताहा आविष्कार करिपारला नाही। रत्न भंडार थिबा स्थान रे से आखि बुझिदेई अंधर अभिनय करी शिखिबाकू इच्छा कला। सदा जाग्रत न रहिले आकस्मिक सुजोग को हराइबाकू होइथाय। आर्कमेडिस संतरण करू करू आपेक्षिक गुरुत्व तत्व तांका मन को आलोड़ित करिथिला। से आर्द्र और उलग्न अवस्था समस्त परिवेश को भूली उन्माद परी धाई आसीथिले सेही समस्यार विशद समाधान निमित्त। सेऊ वृक्ष मूल बसी न्यूटन प्राकृतिक सौंदर्य आत्मविस्मृत थिले। गछरु गोटे पाचिला सेऊ सामना रे खसी पड़िला। न्यूटन का मानसिक शांत सरोवर रे तरंग खेलिला। से महाजागतिक माध्याकर्षण शक्ति आविष्कार कले। तरुण गालिलियो चिराचरित प्रथारे मंदिर को जाइथिले उपासना निमित्त किंतु मंदिर मध्यरे दोलायित गोटे आलोक झाड़ तांकर लक्ष्य बदलाई देला। सेही विषय से मनोनिवेश कले एवं दोलन तथ्य धरा पड़िला। फलरे अखंड कालर परिमाप संभव हैला। सामान्य बा तुच्छ घटना गुड़िकरू महान तत्व संभवपर होइछि। एकथा भाबिले अत्यंत आश्चर्य लगे जे सेही तत्व बा सत्य गुड़िक ता आगरू काहेकि लोके बाहर न कले। आदिम कालरू मनुष्य जलरे संतरण करि आसीछि। गछरु पत्र फूल फल झड़िछि एवं भंगा पथर खंड भूई आड़कू टाणी होई आसीछि। मंदिर रे झुलुथिबा झाड़ तो लक्ष लक्ष लोक देखिथिले। पुणी निया और माटीपात्र व्यवहार जानिथिबा जोगु अगणित लोक बाष्पर चाप उपलब्धि करिथिबे। तेबे से सबुर प्रयोग हैला नाही किपरि न हेबार एकमात्र कारण मानसिक प्रस्तुतिर अभाव। सेतेबेले से सबुर संकेत कलना करबाकू लोकंकर संबल नथिला। तेणु केवल आकस्मिकता आविष्कार करे नाही। अर्थात कौनसी आविष्कार केवल आकस्मिक नुहे। प्रत्येक आविष्कार मूल थाए महानुभव प्रज्ञाशील वीरत्व और एकाग्रता। केवल आविष्कार यथेष्ट नुहे। आविष्कार को उपयुक्त लोक कल्याणकर प्रयोग लगाइबा पई अक्लांत और असीम परिश्रम एवं दृढ़ प्रतिज्ञा अग्रणीर संकल्प लोड़ा। कलम्बस आविष्कार परे पश्चिम गोलार्धर विकास किंबा वाट आविष्कार परे बाष्पीय जानर विकास कथा पर्यालोचना कले यह जना पड़े। आविष्कार सामाजिक विप्लव आनिबा पछरे अजस्र हर्ष विषाद जय पराजय लुचि रही थाए। वृक्षर बीज चारिआडे बुणी होई पड़े। जोंठी पाग जोग मिले केवल सेठी बीजरू अंकुर उद्गम हुए। चारा गछ बढ़ेबा पई पुणी उपयुक्त क्षेत्र कर्षण केते जत्न और उपादान प्रयोजन तेबे जाई लाभप्रद फूल बा फल उद्यान गठित हुए। ठीक सेहीपरि विज्ञानर आविष्कार बीज स्वरूप मात्र बिना आश्रय रे यह वर्ति पारे नाही। श्रोता बंधु एठी शेष हैला डॉक्टर विद्याधर पाढ़ीଙ୍କ प्रबंध आकस्मिकता और आविष्कार। प्रबंधटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार।